Iteruskan hita Injil Yohanes. Sonahado keadaan ni halak nalang persaya bani Tuhan Yesus. Sonahado ujung ni goluh bani halak nalang persaya. On manay patugah Yesus bani bagian nasi holi parimbagas ko kita. Yohanes bin 20 ayat 21 rosi 30. Lumba-lumba ni Yesus bani hala na sopor saya bani. Pai may basa hita bagian non martonggo hita. Tuhan Yesus hamdon na ibata. Hinan ipatanda hokam dirimu bani si Musa. Dop ay roh kamu tanohon. Asehanami na tading itanohon. Manandai na ibata. Hamma na ibata na sasadain. Sengdong benalegan. Ay masihamdo na patut isombah kanami. Na patut itangihok kanami. Ajariham hanami Tuhan. Ase ulang hanami mate bagas dosa nami halanilang persaya hubamu. Tapi ijalohan nami haguluhan. Omma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Yohanes bin 20 ayat 21. Jadi nini mause membalosi si dia. Nalaho maau, jadi pindahan nasyam maau. Anjaha mate manasyam ibagas dosa nasyam. Anjaha sengboy nasyam rohu si paraya kokai. Dop ay nini halak Jahudi ma. Nalaho mandolos do iyanani ase iha tahon. Sengboy na siyam roh, husi paraya kokai. Jadi nini mahubani si dia. Nahun turuhon do na siyam. Nahun babo do anggo ao. Nahun dunia on do na siyam, seng hun dunia on anggo ao. Halani aido asehu hatahon bani na siyam. Namate mana siyam ibagas dosa na siyam. Ayang goseng persaya nasyam, ahu doin, mate manasyam ibagas dosa nasyam. Nini si dia mahubani, ay ise doham. Ibalo si Jesus masih dia. Songon nadop hu hatahonai bani nasyam. Buedo si hatahonokku, apa si pisangokku pasal nasyam. Parsitong do namar suruhau. Anjahan na hubogi humbani. Ay do husaksihon bani dunia on. Sengi botoh si dia. Bapa Indo na sinahapkon ni bani si dia marhite ay. Dop ay ni Jesus mahubani si dia. Dope ipagijang na siyam anak ni Jolmain. Ase ibotoh na siyam audoin. Anjahana so adong hubahin humbani diriku. Tapi songon na pinaudahkon ni bapakku bakku. Sonay dohu hatahon. Anjahana marsuruhau. Iya doha somahku. Sengongga itadikon sahalakau. Ay rosuh ni hurni do tong-tong huhorjahon. Dop ihatahos sonai, bueman nagabe persaya bani. Onma ipatugah Yesus bani halak nalang persaya. Nalaho maau jadi pindahan nasyam maau. Anjaha mate manasyam ibagas dosa nasyam. Anjaha sengboy nasyam rohu si paraya kokai. Jadi hubani nalang persaya, nalapi menjalo hasasapan ni dosa. Lang persaya ia Yesus na ibata. Iha tahon Tuhan Yesus. Na mate manasyam ibagas dosa nasyam. Bani ayat 24 piula kini. Halani aido asihu hatahon bani nasyam. Na mate manasyam ibagas dosa nasyam.
Ayang goseng porsaya na siyam ahudoin. Mate mana siyam ibagas dosa na siyam. Tuluhali ihatahon Tuhan Yesus. Berarti bagianon penting tumang hubatta. Anggolang porsaya hita hubani Tuhan Yesus. Anggolang porsaya hita Yesus ay manebata. Ipatugah ni hubatta. Namate manasyam ibagas dosa nasyam. Ayang goseng porsaya nasyam ahudoin. Mate manasyam ibagas dosa nasyam. Jadi mate ibagas dosa, upah dosa hamatean, ay jadi bagian ni. Sedo mate halani naborit, sedo mate halani kecelakaan, tapi mate ibagas dosa. Berarti upah dosa ay maningun hita manjalo. Halak nalang persaya bani Tuhan Yesus. Halak nalang menjalo hasasapan ni dosa humbani Tuhan Yesus. Yesus sendiri makatahon hubani. Anggolang persaya na siyam. Ahudoin. Mate mana siyam ibagas dosa na siyam. Ang gedinga kita berusaha Maria. Mengguluh ia ibagas dosa. Tapi roh Tuhan Yesus menjumpahi ia. Dop ay ipatalar Yesus dirini. Pabawa ia ma Mesias na janjihon na bata. Porsaya berusaha Maria ay. Ay masilang mati be ia ibagas dosani. Ita dikon ni pembuatan bahni. Laho ia menjumpahi hala Tuhan Yesus. Lang mati berusaha Maria ia Yesus do Mesias. Anggo bani bindu waluhope. Puang-puang na terdapok marbakis ibuan hulobe ni Tuhan Yesus. Lang mate ia halani dosani. Agepe menurut titahni si Musa, halan na terdapok marbakis, maninguni pargiji bani batu. Tapi halani ijai Tuhan Yesus. Halani Yesus sendiri pe makatahon. Langu humokuho. Mula maham, ulang benunu hamar dosa hunjon hujanan. Lang mate ia ibagas dosani. Mulak ia ijaloni haguluhan. Tapi halak parise si botoh surat. Dop ibo geni hatani Tuhan Yesus. Torang bani hatani Tuhan Yesus. Ita dikonni do Tuhan Yesus. Lang porsaya si dia bani Tuhan Yesus. Ay mase mate masih dia ibagas dosani. Sonari hataon hubatta. Anggolapi hami bagas Tuhan Yesus. Anggolapi jaloham Yesus gabi ne batamu. Yesus sendiri makatahon. Mate manasyam ibagas dosa nasyam. Ayang goseng porsaya nasyam ahudoin. Mate manasyam ibagas dosa nasyam. Halani dosa ay hita mate. Halani dosa ay hita yuhum. Jadi yang mate ibagas dosa. So nahahoma keadaan ni. Parlobe no kanay halak nalang persaya bani Tuhan Yesus. Ujung ni goluh ni mate ma ia ibagas dosani. Upah dosa hamatean ay mabagian ni. Napaduahon ni patugah Tuhan Yesus. Halak nalang persaya, halak na mate ibagas dosani. Ihatahon Tuhan Yesus. Nalaho maau, jadi pindahan nasyam maau. Anjahaseng boy nasyam roh, husi paraya kokai. Halak nalang persaya bani Tuhan Yesus. Yesus mula hu surga. Tapi halak nalang persaya ay lang boy dihut hu surga. Tapi halak Yahudi sanggay hatahon Yesus bagianon langi harus sisi dia. Ay masih balu sisi dia. Naloh mandolos do iya nani asih hatahon. Seng boy na siyam roh si paraya kokay. Jadi nini Yesus mahubani si dia.
nahun tanohon do nasyam, nahun babodo anggo au, nahun duniaon do nasyam, seng hun duniaon anggo au. Halani ay do si huwa tahon bani nasyam, mate manasyam ibagas dosa nasyam. Ayang goseng porsaya nasyam au doin, mate manasyam ibagas dosa nasyam. Halak nalang porsaya bani Tuhan Yesus. Langi arusini hunja paroh ni Tuhan Yesus. Yesus patugahkon. Nahumba bodo anggo au. Seng hun dunia on au. Berarti Yesus asal ni sedo hun dunia on. Agepe ia tubuh hi Betlehem. Agepe ia tading inasaret. Iha tahun halak ia pernah saret. Tapi asal ni Tuhan Yesus sedo i Betlehem, sedo i Nasaret. Tapi humbabo hud surga. Ay masih iya donai bata. Jadi ang gulang persaya ham, Yesus on rohun surga. Ia hasaboy membuat kita surga. Halani ia manai bata par surga jadi manusia. Halak nalang persaya. Ha menggulang persaya. Yesus makatahon. Seng boy nasyam roh husi paraya kokai. Genu pandohita halak Kristen mengakui Yesus dom mamula hu surga. Tapi ang golang hami bagas Tuhan Yesus, ang golangi jaloham hasasapan ni dosa. Lang boy ham dihut hubani iyanan ni Tuhan Yesus. On ma ipatalar Yesus bani halak Yahudi. Ipatalar Yesus hubatta. Na parlobi no kani hatahon ni. Ang golang persaya na siyam. Ahudoin. Maksud ni. Ahudoin. Yesus manay batalang adong binalegan. Ay masyang gini nga kita sangga si Musa. Iatas dolok. Sangga marmahan biri-biri ni tulang ni si Jetro iya. Ronay bata marsahap kumbani gara ni api bani na poronay. Tapi lang matutung na poronay. Isukun si Musa. Ang gusukun halak Israel holi. Ise marsuruh ko. Ise gak nigoran ni. Ay masisukun ni na bata. Ise dohu hatahon holi bani halak Israel. Ibalo sinay bata. Ahu adong na ahu adong. Ay matar surat bani 2 Musa bindutolu ayat 14. Ipatandahon nay bata diri ni hubani si Musa. Ahu adong na ahu adong. Aku adalah aku. Nay bata ay tetap. Langong ga berubah. Iya hasan nay bata. Langadong nalegan. Ay masih sangga Yesus rohu tanohon. Ipatandahon ni nebata na marsaha pakon si Musa. Marhite Tuhan Yesus boy tandahita nebata na lang tarida. Yesus ay sandiri man nebata. Halaniay do asihatahon ni. Ang goseng porsaya na siyam. Ahudoin mate manasyam ibagas dosa na siyam. Ang golang porsaya ham Yesus manay bata. Na marsahap hinan hubani si Musa. Yesus manay bata. Na mambuan halak Israel kaluar huntanoh Masir. Yesus manay bata. Na mambula bah tao laut merah. Ang golang porsaya ham. Mate mahami bagas dosamu. Ang golangi jaloham hasasapan ni dosa ibagas Tuhan Yesus. Halani iya na bata, iya hasamar kuasa manasap dosa. Ay masehala na lang primanjalo hasasapan ni dosa. Mate ma iya ibagas dosani. Sedo mate halani naborit. Sedo mate halani matua. Tapi mate ibagas dosa. Berarti upah dosa hamatean. Neraka. Ay mabagian ni. Ipatalar Yesus hubata ise iya. Ipatalar Yesus hubata ise na ibata bapa.
Jadi halak nalang persaya mate ibagas dosani. Halak nalang persaya seng boy dihut hubani ianan si parayakon ni Tuhan Yesus ay mahu surga. Jadi nini si dia mahubani ay isi doham. Ibalo si Yesus masih dia. Songon na do puha tahonay bani na siyam. Buedo si hatahonokku. Apa si pisangokku pasal na siyam. Parsitong do namar suruhaw. Anjahan na hubogi humbani ay do husaksihon bani dunia on. Sengi botoh si dia. Bapa Indo na sinahapkon ni bani si dia. Marhite ay. Yesus roh humbani bapa na surga. Ay masih ahan na ibahenni. Ahan na yajarhonni. Ay mahata na humbani bapa na surga. Parsitong do bapain. Parsitong do namar suruhaw ni Tuhan Yesus. Jadi halak na persaya. Ibutoh ni do hasitongan. Anggo Yesus makatahon. Ahu do parpuhuan na pahaguluhan. Ahu do panondang ni dunia on. Ahu doin. Halak na persaya. Itandai ni ma Tuhan Yesus. Tapi halak na lang persaya. Langi butuh ni Tuhan Yesus on roha surga. Langi tandai ni hata ni Tuhan Yesus. Ay mahata na padas bapa na surga. Berarti Yesus pakon bapa na surga. Sada. Anggo langi jaloham hata ni Tuhan Yesus. Berarti langi jaloham hata ni bapa na surga. Halani Yesus roh humbani bapa na surga. Anggo lang persaya ham babawa Yesus do na bata. Berarti lang persaya hambani na bata bapa. Anggo langi jaloham hasasapan ni dosa na horjahan Tuhan Yesus ihayu parsilang. Mate maham ibagas dosamu. Lang boy ham dihut hubani ianan si parayakon ni Tuhan Yesus. Lang boy dihut husurga. Boy do ihurhok kita on hubata sahala-sahala. Do mana ni persaya ham. Pabawa Yesus manay bata na roha surga jadi manusia. Iya do markuasa manasap dosa. Jadi ang gulape sasap dosamu. Maningun roham hu Tuhan Yesus. Maningun mengaku ham hu Tuhan Yesus. Halani iya do markuasa manasap dosa. Jadi halak na do persaya bani Tuhan Yesus. Ijaloni hasasapan ni dosa. Berarti ijaloni mahaguluhan. Lang mati be iya ibagas dosani. Tapi halak na lang persaya. Sanaha ujung guluh ni. Yesus makatahon. Mate mahami bagas dosamu. Tuluhali hatahon ni. Berarti yang godoma tuluhali iperingati. Doma cukup. Anggo tetap lang persaya. Berarti maningun ni jaloham upah dosa hamatean. Lang boy ham dihut hubagas ianan si parayakon ni Tuhan Yesus. Sadanari hatahon Tuhan Yesus bani si dia. Sengi botoh si dia bapa Indo na sinahapkon ni bani si dia marhiti ay. Dop ay ni Yesus bubani si dia. Dope ipagijang nasyam anak ni Jolmain. Ase ibotoh nasyam audoin. Dua hal ya tahun ni. Anggolang persaya nasyam audoin mate manasyam ibagas dosa nasyam. Jadi sonaha sebo hita persaya. Yesus manay bata. Dope ipagijang nasyam anak ni Jolmain. Dope iparsilang kon Tuhan Yesus. Ijalo hita hamatian ni ay. Mengaku hita iya manay bata. Marhite hamatian ni ay dosat taboy isasap. Persaya ibotoh nasyam ma. Ahudo ini ni Tuhan Yesus. Jadi halak na persaya bani hamatian ni hayu persilang. Namanjalo pengorbanan ni Tuhan Yesus. Mengaku ma iya Yesus dunay bata. Ijalon ni mahasasapan ni dosa.
ipasirsir Yesus ma ianan ni isurga. Berarti mangaku mahita, Yesus ondo hasitongan. Ay masih hatahon ni, dope ipagijang na siyam anak ni Jolmain, ase ibotoh na siyam ahudoin. Anjahan na so adong hubahin humba ni diriku, tapi songon na pinodahkon ni bapain hubakku, sonaido huhatahon. Anjahan na marsuruhau, iya doha somaku, sengongga itadikon sahalakau. Ay rosuh ni hurni do tong-tong huhorjahon. Jadi Yesus langongga marsirang pakon nai bata bapa. Mase, halani harosu ni hurni nai bata bapa di horjahon ni. Sanggayon doskon ni pediri ni hayu persilang. Ay maharosu ni hurni nai bata bapa. Ahane hatahon ni hubata. Ay maharosu ni hurni nai bata bapa. Anggolang persaya hita. Marujung maholi mate halani ibagas dosata. Jadi ang gusto nai. Sonahado ase ulang itadikon na ibataham. Sonahado ase ulang itadikon na ibatahita. Anggoy horjahon hita harosuh niuhur ni nebata. Sonaha Tuhan Yesus makorjahon harosuh niuhur ni nebata. Ay mase sengongga itadikon sahalakau. Ay harosuh niuhur ni dotong-tong huhorjahon. Ipatalar Tuhan Yesus. Jadi yang gumangaku hita, naibata daw. Mangaku hita itadikon naibata. Halani langi horjahokam do harosuh ni hurni. Halani manggolu do hami perjabulun dosa. Ay mase mate ibagas dosa. Sirang pakon naibata. Dauh naibata humbata. Tapi halak na persaya bani Tuhan Yesus. Ihorjahon ni harosuh ni hurni na bata. Ijalon ni pengorbanan ni Tuhan Yesus na mati hayu persilangay. Ay masijalon ni mahasasapan ni dosa. Manggulu iya ibagas hasitongan. Ihorjahon ni harosuh ni hurni na bata. Lang mati iya ibagas dosa. Langong gasirang pakon na bata. Langita dikon na bata. Sanggaroho li Tuhan Yesus. Ibuan ni mahubani ianan ni. Berarti halak na persaya. Doma ipasirsir Yesus ianan ni isurga. Ulaki hita sa halinari. Ahado peringatan ni Tuhan Yesus hubata. Ang golapi hami bagas Tuhan Yesus. Na parlobi ay ma. Ang golang persaya ham hubani Tuhan Yesus. Pabawa Yesus manebata. Ang golang ijaloham hasasapan itu dosa ibagas Tuhan Yesus. Mate manasyam ibagas dosa nasyam. Sirang mapakon na ibata sa dokah ni dokah ni. Napaduahon ni hatahon Yesus. Halak na lang persaya hubani Tuhan Yesus. Halak na lang manjalo hasasapan ni dosa ibagas Tuhan Yesus. Lang boy dihut hubani ianan si parayakon ni Tuhan Yesus. Lang boy masuk surga. Berarti upah dosa hamatian, neraka ay mabagian ni. Sirang pakon na batasa dokah ni. Napatuluhon, ang golang persaya na siyam. Ahudo ini ni Tuhan Yesus. Ang golang persaya na siyam. Yesus do na bata, lang adong binaligan. Iya mahasitongan. Berarti sirang mapakon na bata. Tapi halak na mambalosi Tuhan Yesus. Na mambalosi harosuh ni bata. Rap ma iya pakon na bata. Ijaloni mahasasapan ni dosa. Na persaya sanggah Tuhan Yesus ipagijang. Pengorbanan ni Tuhan Yesus ihayu persilangay. Ijaloni hasasapan ni dosa. Rap ma iya pakon Tuhan Yesus sa dokah ni. Ang gusto na ay isukun ham. Dom mana ni hami bagas Tuhan Yesus. Dom mana ni ijaloham hasasapan ni dosa. Marhite pengorbanan ni Tuhan Yesus na hayu persilangay.
Do mana ni mangaku ham Jesus hasanay batala nga dong nalikan? Anggulape on mapanorang ni. Ase ulang hamate ibagas dosamu songon nay hatahon Tuhan Yesus. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham makatahon huban nami. Sonaha ujung ni gulu ni halak. Nalang porsaya hubamu paboham manay bata. Mate ma iya ibagas dosani. Langboy iya dihut hubani iyanan si paraya komo. Langboy iya dihut husurga. Ang goboru sa Maria. Porsaya iya ham manay bata ham mamisias. Ay masibere ham do iya haguluhan. Daboru na terdapok marbaki saipe. Halani ipaluah kam iya. Ijaloni do haguluhan. Huban nami iberham peringatan. Anggo adong hanami na mambogi hatamu. Manggolo hibagas dosa. Iparjabolon dosa. Mate ma iya ibagas dosani. Bereham Tuhan. Isadari ni ay. Ase bertobat iya. Raya mangaku marhite pamangan ni Jesus donay bata. Ijaloni hasasapan ni Jesus. Ijaloni hasasapan ni dosa. Marhite pengorbanan mo na ihayo parsilang. Sanggay pagijang na bataham ihayo parsilang. Ijay madosa ni isasap. Bekam Tuhan adong pangakuan ni hulobe mo. Paboham man na bata. Asay dihut ham. Dihut iya. Hubani iyanan si paraya kumuay. Ijaloni hasasapan ni dosa. O mapangindoan nami Tuhan Yesus. Ibagas goram mo hanami martonggo. Amin.